بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أيها المجموعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة الثقافة والعلمية مع باقي المجموعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والتي كان وكسينو نيما مندونا كمان ما لكن جوجي النبي كما هذه كادونكو هذه صحابنا ada serusur ka batiri bate suron taunga mabarajin den kota o lenki o arabande sabanu atampilendo kabo alla dengan kama sonka songa honne akinya sonka son tampilendo kabo nyane ko ma lenki makan kon jate nogondi malinko kunne tampilende segunga o kun kanete kota bane sonka songa tampilendo kabonde akando hayonga nyana ko ma lenki kasonga nangare kumane raya na telenga kasonga mangare kumane ananya sabanu hatanjikenga ramadanu nga kenanya juma nga haladunga enkama akane hoda kasukunye alanda wakati ke koy alanda koy ghairi kama alanda koy wudo sa kama alanda koy gadi handa golle nonde da kana golle nonde da kana gollu kunyora na golle raganto ke akenga lay metun ka gonda horomanga hoda kasukunye odo na kadangane odo mundo na kai lenki hore giriranga keda ke ngogeme giratam do karagande o gidora no kune helwara darsuke no gandi donc o gille tawo dengira tam do karagande nga ke ngo sehna keda fi surutil fitri bil muftirati adamare ango minne chartuno kebe go suma nan chumen kutuna maga ado kebe ganta sumen kutuno ado kebe go dagana suma nan dangane ke darsunga haw gille kunya kamma yenu beno suma nangani dabare hasumen go bonno tay walla da sumen ganta bonno to ko beno hado gollu beno nyange ngadaga suma nan dangane lenke darsunga kunya kamma talla dunga nga hada ma gemme walla tigana halla ke be gana al hakim alla ke bane kitana gemten tunka taganda na ore alla ke bane tunka ore alla ke be gane noore alla ke be gane tongonte alla ke be gane hinnandana alla ke bane honnan cire alla ke be gane warjandana Allah Ta'ala ada kampato nyeri ada urigo kama tarntentore na tentore ada ngunyan cabatende de gido goronga ada tuinde nya kata komonga te dalilonga ado haqiqano kamane nga hatuiniti tage hono ko ay kamane nga tuiniti tage hono nya kamugere haka kamugere ngunya hakanya na te ka finga kengo sura de mare mon kandana nanti takandana ngono angana honkere batengare kenga ko ene kebe gara gere kenyam pongai dongo tage hosu go ngunya ke aren kama kenga ko ene ngana teta ganda na nyawono anke ada mare me tage mo ke ka finga be nyawono haga ko ene ngana teta ganda na nganga ken taganda na be gane kenga hanya sankare teta ke honchu suwar jarenga ada mare men taga bakaji aji kebe go gujini ada mare men hala la jamende te sarianu nga ko dana nagano hana kunchone ana nagano be no gado alla naga haro ko mon naga hana kenchone te sarianu ke ayam pada mare men maga hutundu ado mungu be no ga ketana ido sarianga tagemme ayam po maga kunde walla tigana na to kurana go kuruno na to digamano go digamono o sedin dankana on kamma bati kamanen ta hakanta te alla kapalle mantay sedan na go be khalasin tay men sedan na go gani na fa o sedan na go gahe ona sede gade nante fare Muhammadu hakko menyana fare nyane fare ke be fare na ngara tage honcho logo adamare munda jenna on kullendo hombinne fare na ona kata so ka mantenga fare tanan tare ni odo qiyaman na halanda kisendo nema anda kenga bonni fare ke dangani ara sahaba gorun nagate ara sahaba nun chuka homante ara sahaba nun chuka homante ara so ho gabate di bate suron taunga me barajin den kota maremo no ino be no suma nan chumen kutuno ode kone darso samantende darso no gande aga manya kumpino nyere geda ladan do qaragam poremba ne halle donc ino kutumi kutte ke ngani sakalle mago ado manen bake ado heti qandon chumbonde walla nan kate garenga ado yiga endo minne ado kebe gorono kumana no gonde ado gubutu ke ado hicayenga suma nanga ha sumunta kutine tukuye honne sugel lukudi ganta suma nanga na kudabare hatu inte ngotay anya simmana gadi anya sugande kille kamma dongo kembere gada kus hinu siki ndar sumpay ni woro ko kamma suma nanga na ke dagara ku gollu dabare anya to ana itay anya simmana anya sugande kamma
kembere nga kencu menga habono kemba kumpinu sikki sarta hanangani kebya anya kuna alima suma nanga annanya tuanai mana hamma ni hancan kuntengo timminne ke kitenga Allah yimeda lendangan he qur'ana gore ke no suratu baqara rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana o kama magora te honga hogana mungo na kebe dabare walla gana hotonde kama nenga tira ken dabare hedo eda kenyo dangan adamare ma hogana kebe dabare hotonde kama walla mungo Allah ntora gana tekenga Allah kenga Allah gore ajabi adale gadi qur'ana no gonde walaysa alaykum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurar rahima ate wangonta kama aga na kebe dabare hotonde kille kama aga na go tugu na kebe dabare na sondo men kanche kama tuge kille kama halla na gara na tikenya halla nya gafarnda na tunkai hanya hinnante tunkai kemena gada hambana gada hanganya sankunde ti sariya ke kitenga masalan misale de ankenda simana dikenda sumana sumu kutuno anda dabare donc ankenya sankunde te kenya kenga walla nya sankunde te alhala nya mogonga anda simana te fajiri mayingi donc ada nye fajiri nyingi anke nyige deja donc ke na nye fajiri nyingi walla anda simma ki kenu amini kem pallare banganda ngane nante ke mageno nante ko ho so enta sumenta kutini to ko ho sia angana simen ko betan angando tigitini o sagene ke kite de gadi nante adamar mi angana kebe dabare hancan kuntengo te sarian ki tenga minuhane anda ken dabare ankenda simanta sume kutunu anda ken dabare hancan kuntengo te ki tenga sumenta kutini tekenga walla anda simma fajiri mayengi anke nyige agada nya fajiri nyingi ken kota sume nga sa antenya ne to gadon tanga manda simma ke mageno anda simma ke ngeno enongo ke ngeno anda simma ke ngeno hammini ken pallare banganda ngane nante ke mageno kemberenga angando tigitin take ngana bange keda maganda ngeno ken kota sume sa antenya ne to gadon tanga kusu damanjode dalilen ne kanunga ari hadisi sa handon pillide nambugo adibun hatimin no ko kamananda dunga dangane atibirambe Allah gara aya nyankande suratu baqara no kede aya kame hare tanchigere segonde nante hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswad min al fajr nante gayege agamini agana saqalle ma gonda barihma fajirin quray fajire kiyen quray ngam banga gadangane man bugu rambitam binnen no gonde ngato aya keda khaytu nyakone kengani garenga ma nante gare gulle ngam banga gada baka gari binnendi kenganya hadise ke hillandana kengani adiya ati keda gadano hilde wuto walla ida kaccu hilde wuto bane ne kacci binne bane ne kacci gulle daga kunyari jagana ngure inya go hayni go toqi hayni mi hilde qoraynga bange dangane wakati be hedi do tigiti illa nga kare ha hurte kata annabi hatta alla faren qibari igara nyangolle be dabari faren ta dangane hati faren ta sallallahu alaihi wasallam atanken jagana nga agore ni kendede hanken jagana nga habarte nga agore na gillende donc ha nantode ati gari binne nga ado gari gulle nga ayake no anken nga katina kullan jagana ngure kembere anken jagana gore farenda bangande nya daga nanti anado kiyen quray ado urom bitam binne nya nonan nyigona mini ma faje kiyen quray ngam bangoda baka urom bitam binne no gonde adi ha hayga yige fajiri nyingi halle amidu tigiti magari kulle no garu ko hilde quranga banga dangan wakati be agadi do tigiti agari kata annabi kayna mo ko annabi ma nyamare nantana ko taketuga nandu tanya sankunte ay tikite nga hamaya kitendo adari bo gadi hadis sa dana gadi nambu asma bint abi bakr no ko kamanenda dunga ado haben chudangane wala kamanenda dunga ado haben do kismen chuda ati kummini alla farenga gatenga minarin kotanga kempalle ke elle bogo adaye ami annabi me nyamare nantina kota ke natuga nantu de nyajahi nya sankunto nya ti wakati nga hima wakati nga lahala nga imato farenga de nyamare nantina kota ke tuga su ati ken kanye kinyano ya kenye kinyano ya donc bal ati ken che hime wara Sheikhul Islam kenga ni Ibn Taymiyyah hada ko ni risala no gonde nanti sumen pa nga ne kebiat nante hila digamengo to namgo hisamu noko hisambu urwa hakembe gara hadisu ko hilanda na yogani hada auto haben noko kengano urwa nante
mi ñamariti sume ke tugadoye ima ñamarti kota ke tugadoye kemberenga lakin aganta kuna angana tu nanti kiyen bange angandu tigitini ketama kiyen gan kanu ankenda simma kiyen kanu amina kin kota nga handan cumun kutu kiyelde bange andangani keta emila angandu tigitini kin kiye kutte nogonde ken kota asumenca hanteñani tugadon tanga awo ke mogode kadi misale kille kamma serengana ngana yige fajiri nyingi halle anken da simma fajiri makinye am yige agada nye fajiri kinye donc angana du dikiti kem fajiri ngana banganda wakati bangara du tikiti andan ken kota asumenca hanteñani tugadon tankamma nantu dankanya samunte ati wakati nga amma kitenga atinga amma to donc amma kitenga atinga amma to agadanya Allah ta'ala hada yigande ndo minne ada kundenga ndangani anda kundenga ndanganti fajirin banganya kebe kaga na dagande komendangani enta ken kama nyamare nantana kentuga donc ken sarte hananga an ada marame hangna kitenga hanna nyatu anaitai birambe hangana nya sankunde te kitenga tanni donc ken ko tatuga don ako toga don tanga handan ken ko tasumenga asa hantenni ken sarte hananga sarte hillan ngeda anya kuna zakira annanya simmana gadi birambe ngana nya mungana ancu menca hantenya ne to gadon tanga hondangan bagara aya samante gadangan hagate rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ado hondangan habi hurairah tagara kebe hillah nambugo annabi noko nanti annabi te serebe gana mungu angana anga ancu munte anyige walla mine annancu menti mande alla nda nyigande haya nda minende kade se Bukhari Muslim gebade lafzu kene muslima galle kemera nabi nemare ke sega dangane agara ke kama nyamare ke dan antani sumenti mande serebe aga mungu aga yiga walla ga mini kenne dalile ya ke da nanta sume ke asa hantanya ne donc agara mungana ga yigande ke agara ada minne agara dambe kata Allah kenne dalile ya nanta kama nga hantara gene nyangolle ke kama kangana simme wakati su walla ga nan cimmande ta angando tigitini kebe ga laqende hanna kento ha haragane honne ga laqende anna kento ha nanto de lo jurungire e garanche mandita walla nyi mega simme haragane kebe ga laqende anta kento ne de anna kento ha na bakal laqenya de serebe ga wajabinte ngo serenka mahanga na suma na ngara go yigene walla go minni anna simmande hanate karsa ayan kencho mun tanya heba alla dalen chabe dangan hakato na medema baten kama do allan kannen kama ke gana kemmo wadi angana suma na ngare hago yigene anna simmande ma wara go ma to du ma go yigene nan do awnya akem mungwa kembere nganken na ma to go de kem ma anna simmande nge sarti hillan nga keda anna nya simmana sarti sikan ngeda anya ko na mukhtara anna nya suganda na anna min hoke hadna dabari sugande kamma hadan la mure kamma mananna dabari lingo kamma agane ganan qatama ancu mencha hantenne to ga don tanga Allah ta'ala senna o ngada ngani ada kite ngurgi seren kamma serebe ka kafira o qatama kille kamma asunna memma gafugun tengo tilimanan ka gonga qala ta'ala kallan kente man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra fa alayhim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim ati serebe na kafira o ta Allah alimanan ka on palle ganda serebe higara katama asonde me maga foguntene tilimanan ka gonga ka serebe me asonde me ngana yure te kafira gonga ngembere nga butengo kun kama butenge kama na bugo Allah noko yang kata ko hokore dangane kembere Allah gara kite ngurgi seren kama kebe ka kafira ko katama kille kama kebe golle be go kafira ngore ken kanga ulanta tekenga ada nabi jaben dangane sallallahu alaihi wasallam farenga ta Allah yang payima tonunda hutunde ado munge adi gari katama golle be nyangin kama ibn majah do bay haqi da ke ade serete anawayga ada de seke hadanya hadisu hasan wa ati masalan yugo gana gani ka gumen nyagarenga hagana katama sakalle ma on kama ya gare ke sumun tenya go asumen cha hantenya ne to gadon ta kama nanto da katama ate tada gana yugo ndangani hana yaqen katama sakalle ma go kama agato nante ya garen cumun tenya ne ganta gana nafilan cuma de age ngamanya te kinen dunga kama na nyikinen padar ntongo nanto de fare senna hada kelle ta de setanade nan tantada ya gare dangan hana baraji mulle su me dabare na to kinen padar ntongo ganta te kinen dunga ya kenga naga na farlan cume donc ken tada gana anta daga na yugo ndama so kama
anan kinya ya garenga na to sume no gonde kenna Allah hakanya kenta daga na dangane atagane keta hobe gana kampe kata suma nan no gonga walla ho hondambe aga kinya suma nan no gonga na nyanchu kande kamaga he donc ken kanta sume bono dene walla nganda la ken gojo manda no jimputuro no nende hoko santa yanka nan daga no gonde na nyanchu kande kamaga he an chumenga hasa antenya tuga don tan kamma suma nan gada sumunta kutin tikali katenga walla na yitere ya ren no gonde haraga na yiteke daga men kita gorende donc handa ho hontai nan to de ke heti yigaye minne heti andaro no yigaye ndo minne kama nan no gonde suma na sumunta kutin gadi heti agara yitere taron no gonde walla agara yitere taron no gonde agara yitere taron de ken kanta suma na sumunga anta kutuno donc adanga suma nan kadi agana jogi ada yitero jogi kya araga na ken joge daga men kita he gore nyadi kenta su men bono dine nan to dike heti gaye minne heti arantayro no higa endo minne ka kiten no gonde ate Sheikhul Islam bin Taymiyyah hada koni risala no gon nanti su men pare ganga ne kebya nanti wa nahnu na alamu watu nanti homari Allah kitabe ken no gonde hado faren chunnan no gonde aga o kandana nanti serenga na ku gollu dabare nantan chumen o kutini nantanda yitera nyaagende walla nda yitera taronde nanti kengo sumenga hawa kutunu kenga marke da qur'anan de amare sunnande oda to kera nanti ku hete minin tahine hakete ta sumana minin din o suatu sumenga islaminun dinanyani se dina kebe wal ogo hatagine kata to agunga sume ke kito su sere gore to ado jama asuka humante mpata gentengo kata sumen kito bangandenga ate ku ganyi hoyi Allah gara harama do fare sumen no gondi ago sumen bononde ne su fare nga hanya bangande ne himatono ndanga ne hanya bangande no da fare nga ganda bangande su ndongo sahaba no nga fare baranganda ko ne sahaba no nga su sahaba no nyaatu no sahaba no kanya kinyande ni matono nga koy gara sariya no kutunki nandi matono nga mo kebe kembere nga bare gama bugo sahaba no ko sahaba no ko gelle to ago don ko ne nambuga nabi noko nanta ke sume bonondini kemera kempo hogamare kenda ko nanti kunta sume bonondini donc hanatodi ate hadise sumare hadise sahante mare hadise daifu memari lampunte mare mursali memari musnad mare nanti ko suma na sume bonondini kembere nga keda ko hogama koni oda to nanti kunta sume nga inta bonondini ate hadise begare nanti kalikatenga hausuma nan chumen kutunu dante ken hadisa halam pontenga ne Abu Dawud da bagane sunan no gonne se suma illa Abu Dawud bane halle Abu Dawud gati ati Yahya da ko akoni dangan nante ken hadisa ya gonin tengo mo sire hadisa nan da gonin tengo non ko kembara nga kempa hadisa kellam pontenga ne silama on kirsan har saati kitu beno imatonu go hatagene katti to agunga ba kare sunta nan ko hanabi ada kum bangande odangane bangande holo gonte kemere gada kunyang khabaru nga hiuti kata imatonu nga nango imatonu nga ida kuntu kemere nga kun ho gama kinya uti nambuga nabi noko na kinya imatonu nga nalikato ya oda to keda nante kenta gele de nande kenta gele ibenugo suma nam chume nga ga bono dine o kersenga hadiga men kempere Allah nda hinna kam Allah nda hinna ate kemere nga kene digame ayit asem bentengo mo siri hatta kantengo dalil bangandon kamma ado lasili kamma lasili nukubenu hisabatin tengo suma nan chumenta kutina gadi hagana yigande temo dongo na to aga mato ne su antikenta asume bonondini walla gana timalinge sumbo dongo kenta asume bonondini usulango kemmo godi dongo ade gaganta usula ke ti danga arati de kotegay